Bisa warga Iran berkumpul dan memperingati wafatnya Ruhollah Ayatollah Khomeini. Dalam peringatan ini, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khomeini menegaskan Iran telah memenangkan perang dan tak akan mundur. Ratusan warga Iran berkumpul di makam Ayatollah Khomeini untuk menghadiri upacara penghormatan. Dalam acara ini hadir sejumlah pimpinan Iran, sementara pemimpin tertinggi Iran diwakili oleh Muhammad Zafar Has-Ali Akbari. Di depan warga yang hadir, perwakilan pemimpin tertinggi Iran ini menyampaikan musuh Iran berupaya melemahkan ketahanan publik dan menyebarkan ketakutan hingga perpecahan. Namun Iran tidak menyerah dan klaim telah memenangkan perang. دشمن خبیث حال که در مصاف با فرزندان دلاور شما در نیروهای مسلح دچار شکست شده و به خصوص به خاطر مواجهه با ضربه قاطع چه در نبرد نظامی و چه در میدان و خیابان تحقیری پرمعنا و عمیق را تجربه می کند که در اثر آن واگرایی ملموس کشورها از او را سبب شده کید خود را در جنگ ترکیبی بر دو نقطه متمرکز ساخته است. Tidak hanya itu, cucu Imam Khomeini, Hassan Khomeini, menyampaikan pesan dari kakeknya yang menyebut Amerika Serikat The Great Satan. مدرسه نینا و کودکانش رو به شهادت رسید و شنیدیم. ما شیطان بزرگ رو دیدیم، ما شیطان بزرگی رو دیدیم که پدر پیر امت ما رو به شهادت رسید. شیطان بزرگی رو دیدیم که از هیچ جنایتی دریغ نکرد. شیطان بزرگی رو دیدیم که اگر پاسخ کوبنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نبود حتما به تهدیدهاش عمل می‌کرد و شاید برق و انرژی و زیست هیچ چیز جلودار شیطان بزرگ نبوده و نیست و انشاءالله این شیطان بزرگ زیر لگدهای ملت ما نابود خواهد. Hingga kini, Iran menyalahkan Israel dan Amerika Serikat atas tewasnya 170 orang, banyak diantaranya anak-anak. Anak-anak ini tewas akibat serangan ke sekolah Putri Minab pada awal serangan Israel dan Amerika Serikat. Pada 19 Mei, Kepala Komando Pusat Amerika Serikat, Jenderal Brad Cooper, klaim sekolah ini terletak di dalam pangkalan rudal jelajah aktif. 100 hari perang Amerika Serikat Zionis Israel dengan Iran telah berlangsung. Ribuan orang tak bersalah jadi korban, namun perang belum juga usai. Seratus hari sudah, perang antara Amerika Serikat, Zionis Israel dengan Iran berlangsung. Perang ini meninggalkan banyak duka yang mendalam, bahkan sejak Amerika Serikat pertama kali melancarkan serangannya. 170 orang tewas, termasuk diantaranya anak-anak. Konflik semakin memanas ketika Iran menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur penting bagi energi dunia. Menjawab aksi Iran, Amerika Serikat pun turut memblokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran yang membuat situasi semakin panas. Serangan demi serangan terus berlangsung, walaupun gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran dilakukan. Lebih dari 3.400 orang tewas akibat konflik ini. Dan hingga kini pun kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran belum juga menemui titik terang. Ya, sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump menganggap konflik militer dengan Iran hanyalah latihan. Trump juga menyatakan akan musnahkan senjata nuklir. I'm delighted to report that for the third month in a row, the jobs numbers, I guess you saw them this morning, they just got released and they smashed all expectations by actually 3 times with and this is during a military conflict. I call it that because it's really not that much of a war, but it's a military conflict. It's a practice. But
this is 172,000 jobs were created in May, extinguish a nuclear weapon, a capable nuclear. This was going to be a very capable country that was going to have a massive nuclear presence, and we weren't going to let that happen. Nobody wanted that to happen, and we've largely finished that, you'll see. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka peluang bertemu pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei. Trump ingin bertemu Mojtaba Khamenei suatu saat nanti demi mengakhiri konflik Amerika Serikat dan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan pernyataan mengejutkan di tengah panasnya hubungan Amerika Serikat dan Iran. Trump secara terbuka mengaku ingin bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei suatu saat nanti demi mengakhiri konflik kedua negara. Trump bahkan mengklaim hubungannya dengan Mojtaba sejauh ini berjalan dengan baik. Ia juga mengungkapkan pemimpin tertinggi Iran tersebut terlibat langsung dalam perundingan damai yang saat ini tengah diupayakan kedua belah pihak. I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be here in the U.S. White House. I don't know. I haven't really heard too much about it. It's not, I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would be happen. I'd be respectful. Well, I would say I'm not his favorite person, but with that being said, he's probably I don't know. He's probably a professional. In some circles, he has a very good reputation, actually. You know, sometimes some people say bad, but a lot of people say bad about me. It's totally false. Menurut Trump, Mojtaba memiliki peran yang sangat krusial dalam proses negosiasi yang sedang berlangsung. Trump menilai Mojtaba sangat dihormati di Iran dan memegang kendali penuh dalam pengambilan keputusan strategis terkait perundingan dengan Amerika Serikat. Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini menegaskan Iran tidak akan diizinkan memiliki senjata nuklir baik secara nyata maupun dalam bentuk kesepakatan di atas kertas. Trump memastikan Iran tidak mengembangkan kemampuan nuklir dan tetap menjadikan isu tersebut syarat utama dalam diplomasi dengan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran telah menyetujui tidak memiliki senjata nuklir. Trump menegaskan Iran tidak akan diizinkan memiliki senjata nuklir baik secara nyata maupun dalam bentuk kesepakatan di atas kertas. Trump juga memastikan Iran tidak mengembangkan kemampuan nuklir dan tetap menjadikan isu tersebut syarat utama dalam diplomasi dengan Iran. As far as Iran's concerned, you're going to find out what the deal is. But the main parts of the deal is that it can't have a nuclear weapon. The strait will open immediately. You know, it's going to open immediately. And we've largely swept for mines. We have the most sophisticated mines. They're underwater minesweepers. I actually said to somebody, one of the generals, why underwater? He said, because usually it's hostile. You know, when you're looking for mines, typically it's not in a good neighborhood, right? So underwater made a lot of sense. When it didn't take long to figure that one out. So I think we're doing very well, but we're going to see if we're going to win one way or the other. We're going to win on paper, or we're going to win military. One way or the other. It's going to be militarily or on paper. Pernyataan Trump saat upaya mengubah gencatan senjata menjadi perjanjian damai permanen masih menemui jalan buntu. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio sehari sebelumnya mengatakan komunikasi antara Amerika Serikat dan Iran masih berjalan. Rubio juga mengungkapkan Iran mulai membuka ruang pembahasan terkait program nuklirnya, sesuatu yang menurutnya belum pernah terjadi. Namun Amerika Serikat dan Iran belum mencapai kemajuan berarti dalam negosiasi yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir.